Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Eric at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sandak akayat dagiti naganak ti babae nga ay ayatek. Aging gadimtang ti gundaway adjak ni namnama. Buwan na papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Eric. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Aging kat kaano ka di nga ilimot ta ti relasyon ta, Bing? Aging gadyak makaturpos, Eric. No kasta, mabayag pa nga rod. Anya mabayag. Third year college kumatan. Mabiitan day tapan naguray, Eric. Talaga ka di asanda ka apalubusan ang makiayan-ayat. Saan tagad adalak pay kat nga rod. Nagrigat ti kastoy. Nga ilamlamang ta ti relasyon ta. Ti kayat ko, jay nawaya ko mga umay agpasyar iji balayo. Anong santa pay laang ti kastoy a sitwasyon ta, Eric? No kas pangarigan maamwanda nga iti relasyon ta. Ang mga no sandak akaya taparaken ka. Taapay kumamat. Siyempre, may sakla nga manalon. Sanak anak kaadal. Idinto ta si ka. May sakan to nanais. Ti kayat kuntulat na ti masurot, Eric. Awan ti makaisuro kanyak no asino ti ayatek. Pudno ka di ngay ayatan nak. Ay ayaten ka unay-unay. Nga uray may sakan to nanais. Ayaten kantoy tinapudno nga oray may saak ton a nurse ket may sakalaeng aman nalon. Intulod mo manan ni Beng. Wananang, ngamjak di manon ija balayda. Ang mga nuad dapay makakita kada kami. Kastalatan na kanayon. No apay anibing pay laeng mati kinayat mo. Taapay nanang. Anyat ti saan yo akayat kinibing. Kasanon no may santon a nurse. Hidinto ta sika kat may sakalaeng aman nalon. Anya nga iti problema iti dayta nanang. Imbaga no sana kantong anderan. San mat siguro nanang? San mat akasta ni Bing? Sigurado ka. Wen nanang, nasingpet ni Bing. Sa dino ti papanam anak ko. Nakarubuhat ka mat. Adda pa'y bagmaw. At dapapanan mi kinibing nanang. Sa dino. Mapan kami iti may sa beach ijay La Union. 1 year anniversary mi ngamin ita. Imbag man tapalubosan dagiti dadakkel na. San namat nga imbaga mapan ag beach nanang? Imbaga na nga kikita da kadagiti classmates na. Ay, siyak ti madandanagan kada kayaw. Awan ti rumba nga pagdanagan yun nanang. Ala, ay katagan anad kayo nga rod, iti papananyaw. Wen nanang. Nagatag lang ako. Maragsa ka na, tasikat ti kaduak ita, Eric. Uray siyak mat Bing. Awan gayam. Sakbay malipatak. Oh, ato'y ti regalo ken ka. Happy anniversary. Thank you. At to'y matirigalok, Eric. Happy anniversary. Kayat ko, ngayjay ton balayo alukatan ti regalok ha. Sige. Uray si kamat nga ron Ijay ton balayo alok tam ti regalo. O sige, maisuti ko nam. Ala, mapantangarod ag langoyen. Itay-pay ang makadigdigo sa. Mabutangak, Eric. Kasano nagbunga tinapasamak ka data? San mat siguro? Italang mat nga inaramit ta ti kasjay. Uray pay. Kasano nagbunga tinaramit ka? Di kasar ka?
Uwan angam. Kagura daklakit di dagiti dadakkel ko. Uray saan ka matabaybayan? Dahak lang mat dito'y. Sapay lang ko mga rutag paiso adinak baybayan. Ikarik dayta, Bing. Anyati ko naman napatagapagsaritaan ta, Bing. Eric, napasama kan ti pagbutbut ngag. Sana simbang pati binulan ko. Ha? Kasano nga rodan? Anya ti planom? Mabuti ngag. Jakon amot ti aramidag. Agungat lakit di dagiti dadakkel ko. No anya ti kunam, agkasartan. Mabuti nga payamangipod no ka dagiti dadakkel ko, Eric. Ibagam itan na sa papay. No anya ti kunada, nakasaganak amang ikalay sakin ka. Awan tumatlat ti papanan na, no saan ama amwanda. Kayat mo ka di, takaduan ka amang ipudno iti amin. Saan, Eric? Amang ano niya pa'y ti maaramid daken ka. Syaklat tan ti mangipod no. Sige nga rod no kasta ti kunam. Basta urayek ti awag mo Padamagan nak, apaman ama ipudnom kadag iti dadakkel mo ti kasasaad mo. Nanang, anta ipudno kada kayo. Anya dayta anak ko. Masikugan ni Bing, nanang. Anya, saan ka ding agad adal pay laang? Imbag no saan da ka akagura dagiti dadakkel na. Mariribo ka nakmatlaang, nanang. Jak amuno niya ti aramidag. Ay, no apay nga min nagdarasodos kayaw. At daditan, nanang. Masapul asangon mi itan ti amin. Anya nga ron ti plano ni Bing ita. Impod no na ka din kadagiti dadakkel na. Saan pa'y nanang? Ngam imbagak nga ipudnunan. Urayak lang ti awag ni Bing. Kumusta, Bing? Hello, Eric. Impod no kun kadagiti dadakkel ko ama sikugak. Kat nalaos apong da kanyak. Pagtaltalawan dak. Sumurot kanon iti lalaki ang nagpasikugak. Anya? No kasta, umay ka nga roden dito'y balay. Umay na kumasukunan, Eric. Sige, sa dino ti pang sukunakan ka. Iti sigod na pang itultulod ang kanyak. Itulod na tikapsat ko ijay. Sige nga rod, ita ka din. One. Ala, agrubatak nga roden. Bye. Isugayam ti kabsat ko ni Flor. Naimbag nga oras mo, Flor. Kastamat, Manong. Si kagayam ti ama ti sikog ni Manang ko. Wenading? Si kakuman ti makaamo ka ni Manang ko. Manong, saan mo ko maabay-bayan? Ikarik daytakin ka, Flor. Saan ko abay-bayan ti kapsat mo? Sige nga rodan, Manong. Manang, agsubli ako ni Jabalay. Amang ano kayat mo nga itulod ni manang mo aging gay balay mi. Tapno amumton ti pang pasyaram ken ko ana. Agungat lakit di datatang kan nanang no agbayagak, Manong. Ala, Flor. Agsubli ka ni Jabalay. Awagan kan tulaangan iti sabali nga aldaw. No kayat mo ti umay agpasyar iti ayan da, Eric. O sige nga rod, Manang. Mapanakon. Dakalan ti tiyan ko. Ngampulos asandak man la kinumusta dananang kentatang. Iso ajak kayat ngagkasarta. Tamok asanda dumaray. Ti kayat ko kuma. No agkasarta ket addada. Di ka kuma nagladingit. Tama nga no makapadakas kini baby. Kasanumat ngamin. Ket talagan sa alinipat dakon. San na bale? Tao may nakalattamat paspasyaran ti kabsat mo ani Flor. Ure kasano. At damang ipadamag ken ka. Noon niya ti mapaspasamak iti balayo.
Aging ka di ita. Saan da pa'y nga amo? No asino tinakasikugkan ka? Imbaga ka nun ni Flor, amay saman nalon. Kat nagado ka no sa uda. Ala, bayam laktan. Sana bali. Uray may sak lang aman nalon. Tasan ka mo't abay bayan. Lalaki timpas ngay mo, Bing. Awan ka di pa'y ni Flor. Awan pa'y mat. Ngam amang ano pa umay day jayan. Amok ang magagaran mo't lang ang makakita iti kaanakan na. Talaga nga taasan apagan ano dananang kantatang makita ti apo ko da. Addan tulat tagundaway nga umay damit siguro kita ti apo ko da. Manong Eric! Manang Bing! Ni Flor, Ha? ha? Kadwa na dagiti dadakkel mo. Kumusta ka, nanak ko? Nanang, tatang, imbag man ta nakaumay kayo. Kaya't mi ang makita ti apo ko, eh. Kahit itata nakapas nga ikan. Agawid tayon iti apo ko mi balay. Tatang, kasano ni Eric? Makamumot iti biyag na. Awiran ni nanang mo ti anak mo. Taituloy mo ti agadal. Anya? Ay, diyak kayat tatang. No kayat yung agawid ak balay. Kayat ko akadwak ni Eric. Anya? Kalpasan na pinapanaw dati anak da. Ita, tanagalakan. Umaydan subya nakaslaawan anyaman na. Nagalas mo ti ugali dan. Patsak matkit di asan nga umanugot ni Bing, nanang. Nasaya at mo't ano saan nga umanugot. Yadayuda kid din kan katiputot mo. Hewan nga rod. Jak mat umanugot basta maya dayo dalatan kanyak. Ay, rumbang laang anak ko. Sige nga rod, nanang. Agsubli ako ni ospital. Nangalak lang iti pagsukatan ni Bing. Adda ka matgaya man, Manong. Wen Flor, mabalin mo matente agawid. O sige nga rod, Manong. Ah, mabit lang gayam. Anya ka ditimbag bagadag iti dadakkel mo. Kaya't da nga iyawid ni Manang. Ngam saan mat nga umanugot ni Manang. No saan nakaakadwa. Sigurado ka kadi asan nga umanugot ni manang mo? No saan nakakadwa? Amamok ni Manang, Manong Eric. Saan lakit di nga umanugot iti kayat datatang kan nanang. Sige nga rod. Katagyaman na, Flor, ah. Ala, mabalin mo ti agawid. Imbaglakit din. Tayo manugot dagiti dadakkel mo asumuro tak dito'y balayo. Awan maramidan da Taiso ti kayat ko. Jakmat kayat ti agawid dito'y balay no saan ka akadwa. Ala nga rod. Agi na kayo kini baby, ha? Tamapan ko ilabadag iti lalabaan ang naggapoy di ospital. Rabiin, Eric. Inton bigat ton. Agi na nakakitdimat. Alas 5 gaya man iti agsapa. Bumango na kidney. Tamapan kun ilabadag iti malalabaan ang naggapoy di ospital. Kalpasan na, mapanak to ni Jitalon. Aginayad aklang. Tapnos saan amalukag dagiti aginak. Nagsapa ka moten nga aglaba. Ni bakat taon ti mangilaba ka dagita. Siya kun tata. Narigat alabaan dagitoy. Kaasi lang ni Nana Bilen. Apay nga rod nagsapa ka nga aglaba. Alas 5 pa'y laeng. Mapanak nga mini Jitalon ko. Inton malpasak nga aglaba, tata. Mapan ka pa'y agkapay. Sakbay nga aglaba ka. Agkapiak to ni Jibalay mi, tata. Ala nga rod. Panawan ka pa'y dita. Isardang mo pa'y lang ti aglaba. Agkapay tapay. Intimplaan ka. Agkapay ka. Kabayatan nga agsarsarita ta. Anya ti pagsaritaan tayo, tata. Ti may papan kada kayo iti anak mi.
Anya ti kayat yung asawan, tata. Napagtungtungan mi kani bakat idirabi Apalubusan da kayon iti relasyon yu iti anak mi. Makita mi ngamin no kasano ti panagayat ti anak mi kan ka. Mangipanagnag, asaan mo abinaybayan iti pudir mo. Agyamanak, tamawat dakmat lang akamang ti pamilyayo, tata. Makita kan kakat nagagat ka. Itultuloy mo ti kinagagat mo. Tapnure manalon ka laeng. Saan ngagbisin ti pamilyam? Uwan, tata. Nagsapa kamutan ang nagriing Eric. Nalabaan pa yung dagiti kunak alabaak. Bay amditan, ta siya akong timang isampay kadagita. Isa ko na nabilin. Mabanog kayo laeng. Eso siguro akas talaunay ti panangisakit ken ka ti anak mi. Gaputa saan mo abanbanugan ti anak mi anya. San mo't nana? Ngam iparparik naklaeng tinalaos a panagayat ko iti anak yo. Tangay makita mi met tinalaos sa panagayat mo iti anak mi. Palubusan na kayon iti relasyon nyo. Total, adamot la anak yun. Agyaman unay kada kayo, nana. Maragsakan at tanawat dakmat lang ang datatangkan na ng mga agbalin ang manugang da. Uwan nga, Rod. Kunaklakit din wag na nayon tigura da kanyak. Ngam, napatagak pa'y matlagayam kadakwada. Katangay kayat da nga ituloy mo ti panagadal mo. Pagtutulungan tayo. Iti kasta, makalpas kamot lang iti panagadal mo. Tumulong akmet para iti panagadal mo, Bing. Ang yamanak no kasta, Eric. Talaga nga ay ayatan na. Nakalpas nga rod ni Bing iti panagadal na, ket nagkalaysa kamin, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Eric. Agyaman pagayam, Eric, iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at met, tanalakalaeng anaalukoy tirik na dagiti katugangam. At dangamin dagitay katugangan, nga urayan niya ti aramidem, talaga asaan da ka akayat. Isu ama ko na kaswerte ka. Alang nga rod, sapay la kuma, tanaragsak ti panagdenayo nga agasawa. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Eric at taga La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Ken Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingke pa ng tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alona, Manipod, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinasilosak, isu ita ti makagapu nga agproblema ak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay amang mas ka manayin, anakatanaw iti adayaw, Alona. Anyat orasan tatang. Ngam awan pa'y ti asawak. Amang ano naguber tayo manin wano saan? Awan pa'y karelyebo na kas gwardya. Kanayon latta na kasta. Addan samot tan babae na. Day nga minadagos ti pampanunutem. Babae adagos. Kat anya ko mga rudngay. Amok. Iras-rason na lang day
overtime aday ta. Ay. Saan ka unay iti asawa manak ko? Tanasingpet ni Primaw. Kabailan na ngamin nga irikos ti utak yu, tatang. Ngam no siyak, saan? Ala, ingkakit maturugain. Nasaysayat pa'y data nga aramiday. Saan ang mabalin, tatang? Urayak ti asawa. Apay analadaw ka manen anagawid, ha? Anya ka kadi. Naladaw lang asimrak ni Pari Maki. Tad emergency na. Isu nga inuray ko. Nagadukat arason mon? Amok! Adda babaim! Babae nga ibagbagamat. Ala, umay ka. Sumrak ta iti kwarto. Ni. Umay ka. Di na kiguyod. Ah! Ala, agsukat ka. Usuban ti uniform mo. Agraman underwear mo. Takitaak. Darasam! Unay kan. Kas kalagbagtit mat. Surutam ti bagbagak no agpayso nga awan babaim. Wino, kagap-gapom iti ayan na. Awan amok iti bagbagam. Agtrab-trabaho ti tao iti nasayaat. Ngam pagat atapan nakit din. Nanang, bagbagaan nyo man di anak nyo. Tapay, Alona. Amok, adda pagluklukwan na babae. Nalaing lang agilimad. Iso adyak makaala iti ebidensya. Aday ta ka manan. Pagat ata pamanan ti asawam. Isakit yo. Taanak yo kat ngarod, nanang. Atap mula ang dayta, Alona. Awan dakas nga aramidan dyan ako. Namin anok matan a kinasaw. Amok dyan ako, Alona. Saan nga gulbud kanyak dayjay? Basta, sa anak asumardang, aging gaadyak mapanagnakan kada kayo, nga adda babae na. Ay na, Alona. Parparigatam laang tibagim iti kastangar aramidam. Anya nga tate aramidag. Tapno maamwak nga adda babae nila kay ko. Wenno awan. Ay katsurutam iti amin apapanan na. Wen anya? Apay, mariknam ka di kat adda babae na. Kasano? Kanayon mat ngamin ti panag-overtime na. Wenno saan? Maladaw nga agawid. Dayta ti kasayatan nga aramidam. Surutam iti anyaman apapanan na. Alaman nga rod. Takasta ti aramida. Dituyak nga agpwesto. Nalawag ang makitak dito'y building abang bantayan ti asawak. Makitak no asino dagiti makasarita na. Mapanuknukakla ang nga da babae na. Iparupak kan ni nanang. Saan kit di na mamati? Nga da aramid ti anak na. Makita na ita. Sa dino tinagapwa, Alona. Nagmalmalem nga awan ka dito'y balay. Didak disturbuan tatang. Makita yumat. Agdardarasak nga agluto. Tadandanin sumangpat ti asawa. Sa dino nga ron tinagapwam. Pagat atapam ti asawam. Ngamsikan sa ti adda aramid na. Anya matan ti kasta sa asawan nyo, tatang. Sinurot ko ti asawak. Binantayak iti trabaho na. Kahit adda nakita mababae na. Awan? Dayta. Sumardeng kamot ngatan ngagat atap iti asawam. Amangan nun na iran na laang asaan daan nagkita ita nga aldaw, tatang. Nain ti kasta panunot mo. Talagang araw dadi ka sumardeng. Jack sumardang, aging gang awan mapanagnakan.
Ola, mangan kan. Da kayo ka ni tatangay. Imo na kami tayon. Tanagbayag kamot ngamin. Sige nga Rod, mga anakon, tamabisinak una yan. Mabitlaang. Ayan ti cellphone mo. At da dito'y bulsak ah. Apay asaan mo ay ama ibati. Erwar mo takitaak. Unay kalakid din ay ha. Aday ta. O sige. Umuna ako ni ti kwarto ta. Sumaruno kanton. Si kanti mangisimpa itinanganam. Mayatan ti turok ti asawak. Awan mat mabasak iti cellphone na. Siguro, indilit na aminan a conversation da iti babae na. Anya nga taaya ti aramidak. Talaga analaing nga agilimod to'y asawak. Wen, amukon ti aramidak. Wen, kasjay latan ti aramidak. Nakarubuat akon bakad. Ngamsaan mo matlangan nga isubli ti cellphone ko nga inalam idirabi eh. Daytoy ti alaam a cellphone. Cellphone mo mat daytoy. Wen, agsinno katapay laang iti cellphone. Til aramidam mat. Kasanon no ag text ti agency iti cellphone ko. Di i-text ko kan ka. Kastamot ti aramidam. No addag text dita cellphone ko, i-text mo mat dito'y cellphone nga igam ko. Ay, awan la ti di ka pakataktakan nga aramidam mat. Itad mo kit din ti cellphone ko, tama pa nakon. Siguro, adda ilamlamang mo kanyak, iso asaan mo akayat. Siyak tupay, kat kayat ko nga ipaigam ta cellphone ko kan ka, tawan mat ilamlamang ko. Ay na, unayin ti kastoy. Makaumakamat. Panawan ka man langan. Maladaw akon, no matidugpay da ito asaritaan ta. Kumusta nga iti panang surot mo iti asawam, Alona? Adda ka din nakitam? Awan nga, Rod. Jakon kaya ta surutan manan. Mataktak mo ti oras ko. Awan matrabaho ki jabalay, no sursuro taklatan nila kay ko. Di saan mo nga roden ang maamuan, no? Adda madingar aramidan na. Adda na panunot ko idirabi nga aramidan. Tapno maamuak, no adda kalukwan nga aramidan na. Anya ngay? Nagsinukat kami iti cellphone. Anya? Kayat naman. Awan na aramidan na ah. Saan na makalusot ita? Maamuak, no asino dagiti agte-text kan kuana. Kasla imposible mat dayto eh. Anya ti imposible ako na maluna. Maluman. Ngam awan mo't mauray ko nga ag-text iti cellphone ni Primo. Anya? Inalam ti cellphone na. Nagsinukat kami, tatang. Iti kasta, maamwak no asino mo't dagiti ag-text kan kuana. Ay aglablabes kan alona. Agyaman ka ta nasingpet ti asawam. Sana matagtagare. Nasingpat. Amoyo, tatang, dagiti saan amatagtagari, iso ti adda ilimlimad da. Nangalamot iti dayta ngay bagbaga maluna. Kat si ka nga raud analaing asumaaw, awan ilimlimad mau, kasjay. Talaga nga awan ilimlimad ko, tatang. Una, gapo ta sa riwak kaka. Manon nga aldam nga igam ko to'y cellphone nila kay ko. Ngam awan mo't babae nga ag-text, wano ag-chat. Wano?
Adda sa bali a cellphone na nga ilimlimang na iti locker na. Ije pagtrabahuan na. Anya nga tati aramida kaya. Arwen, adda manen na panunot ko nga aramidan. Kasjay laengan ti aramida. Simrak kamutan dito yung kwarto. Agsuksukata kon, tas sumra ka kon. At iti cellphone mo. Ited mo matan kanyak ti cellphone ko. Napnak kamot nga taitan. Amumon nga awan babaik. Sa anak pa'y akontento, primo. Anya ti amok, no adda ilemlemeng mo asabali a cellphone mo. Ay, jak amo. Noan niya a klase ti panagpampanunot mo. Awan lang arudan na duktalam, ipilit mo pa'y laang. Adda sa bali ana panunot ko. Tap na agtal na ti panunot ko. Anya mananday ta. Daytoy underwear ko ti isuot mo. Anya? Ay, jak kayat. Di nakman pagbalinan a paspasurot latan. Alo na. Anya? Saan mo akayat? Lalaki ak. Ngam ipasuot mo kanyak ti underwear mo. Natiklo ka matlangan. Adda babaim. Gaputa saan mo akayat nga isuot ti underwear ko? Apay anak kaidang kamutlat taditan. Talaga akay kayat mo ti aglangan iti trabaho? Ngam ti mangisuot iti underwear ko? Talaga amang ipanaknak nga da babaim. Saan aday ta saan ko apanang isuot iti underwear mo? Timang ipanaknak nga da babae ka. Tapnumapnak kan. Kan mamati ka nga awan babae ka. Agid da aklatan nga agmalmalam. Sa anak nga agtrab-trabahon. Jak matan rumrumwar dito'y balay. Babaan iti daytang aramidak. Mapanaknakam nga awan babae ka. Makauma ka matan alona. Anya? Kasano tangay? No di ka matagtrabahon. Makaamukan. Imikatakon iti trabaho ka. Maumaak iti aramid mo alona. Ala, si kangarun ti rumwar ang mapanagtrabaho. Tadituyak laangan balay. Total, adamot ni tatang amang bantay kanyak. Siyak, ti pagtrabahom? No di mo kaya ti agtrabaho. Oh, di uray mabisinantan. Anya? Nanang, da kayo man ti makisarita kan ni Primo. Tapay, mait. Di namatan kaya ti agtrabaho. Anya? Iti anya kumamataga po adinan kaya ti agtrabaho? Kuang amin, nanang. Siguro akaga po itikin naman ng imon mau. Jak matam mo. Aga po iti naramid ko kat dinan kaya ti agtrabaho. Ay, makaamo ka iti day taparikot mo alona. Di nakiramraman. Si kalaagan ti agtrabaho. Tamaganab mau, itikin naman ng imon mau. Pangaasiyo ka di nanang. Tulungan da ka makisaw ka ni Primo. Apay-pay lang agpatulong ka kanya. Awa mo lang papatsam nga ibagbagak. Oh, si Kamet, ano na? Anya ti masapol mo? Nadamag kong agbirbiro ka iti para labatam. Siyak kuman ti alaam. Mabiit man laang. Nalabsan ka idikalman a makisaksek ka. Ita, makilabada ka? Apay, anya tinapasamak iti asawam. Na ikat iti trabaho na? Saan? Nancy? Anya nga ron? Apay ang makitang tangdan ka matan. Dinan kaya ti agtrabaho. Taapay ngay. Basol ko ngamin.
Kanayo nak nga agimon. Ita, di nan kayat ti rumwar iti balay. Anya? Iso apang nga asim moten Nancy. Siya kun ti alaam para labam. Ayan tinsang pat mo amasida, ta siya kung ti agluto. Tuyo, kan kamatis ti ginatang ko. Aggagat kamot tapno saan lang akas ta tigat-gatangam amasida. Idi siyak ti agtrab-trabaho. Arig na di kapag sidaan iti tuyo. Agsublikan iti trabaho, lakay. Marigrigatan ako na makitang tangdan. Dakdakkel mo't lang ti sweldom, no sikat agtrabaho. Pinadas ko tinagsubli iti agency. Ngam awanan bakante. Nakaaladan iti kaswat ko. Narigat ti agbirok iti trabaho. Isungaan mo sam ti agtrabaho. Tas ikamot laang ti makagapo. No apay an awananak iti trabaho. Anya ita, mamiris mo dagiti kamalem, Uwan tatang. Agbabawi akman, ngam awanen maramidak. Nagrigat gayam ti agsapol iti kwarta. sana balay. Maasan tumot la siguro ken kati asawam, ket tulungan na kang agsapol iti kwarta. Nasakit pa'y latinakam na siguro ita, gapo iti inararamid mo. Kaya't nala siguro makaamiris ka. Numaadaan tumanen iti trabaho ti asawak. Jaktun agim imon, tatang. Rumbang laeng. Subramit ngamin ti aramidam. Aging ga ita, awan pa'y trabaho ti asawak, Mr. Lonely, ket pagbababawyak ti inararamid ko. Saan ako mga agrigrigat ita, no saan ko asinubsubraan ti inararamid ko idi. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman pagayam Alona iti daytoy apakasarita ala, agsingsingpet ka. Ken ipakita iti asawam ang nagbalbaliw kan. Agkid daw ka iti sorry. Ket ibagam nga ikagumaan at agsapol iti trabaho na. Ket agkari kamet, adi mon ulitin dagiti inararamid mo idi. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona, Manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Marcos, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan iditi kasarko a babae, ngem adda kinadennak. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Marcos, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. At yung ti kanan nyo, Sir Marcos. Inyag kundi ti sila nyo, tapno saanan amasapol arumwar kayo pay. Mangan kayon, tapno daras ti panagimbagyo. Agyaman nak, Janet. Naimbag ka pa'y, taasi kaswanak. Ngam ni Sarah, awan pa'y lang aging gaita.
talaga ang nagsayat ka kanyak, Janet. Ar-aramidak laang ti trabaho, sir. Ang mas daawak man ka ni Ma'am Sandra. Uray masakit kayo. Kanayon lata arumwar amapan agsugal. Huwan nga rod. Kaslawan patag ko kenkwana. Nay maglakit din. Tada ka ang mga asikaso kanya. Rumor ka din, Marcos. Wen, pasyar kita nga aldaw dagiti negosyo. Nabayag ajak na pasyar, gapo iti panagsakit ko. Kasta ka di? Marcos, sakbaya rumor ka. Ikan na kumapa iti kwartam. Mas hapula makabawi ak ita. Gapo iti pan nakaabak ko, idi rabi Kasta kadilatan ti amom nga ramidan, Sandra. Pangasim kumamit. Isardeng mo ti panagsugsugal mo. Gapo tawa na sayat nga itden na ken ka. Tulungan na kidi ang mga sikaso kadagiti negosyo. Sana bale? Swelduan ka. Anya? Ang tsaka mo ti aramidak no ko na matulungan ka. Kan timat ko na maapanagsugsugal ko. Di ka madanagan, ta sumardeng ak tulat ta. Alakit din, ikan na kun iti kwarta, sakbay arumwar ka, Marcos, honey. Katoy, Uncle Marcos. Inyagan kayo ti prutas. Kat, kumusta kayo matay? Tiamag ko nagsakit kayo kanaw. Pasensya kayo na. Gaputa sa anak-anak ka umay adagos anang sarong karkada kayo. Awanan yaman na Mario ka anakan. Uy, nagsakitag. Ngam na imbagan akon. Naimbag nga rod tada ni Janet akatulungan mi ang mga sasikaso kanyak. Ha? Ni, apay? Di na kayo kadyas asikasun ni Auntie Sandra? Saan? Gapot ta makumiko mga agsugsugal. Anya? Wen Mario, isuan ni Janet ti adadaan ang asikaso kanyak. Bayat ti panagsakit ko. Oh, pare Marcos. Nakitam ka din dagiti inventory dito'y grocery? Wen Parilando, katagyaman ako unay, taurewanak iti manong aldaw. Inasikaso yung lata na imbag to'y negosyo. Gapu, takas ta ti rumbeng. Napigsa to'y grocerya. Kanayon nga adu ti tao nga aggatag. Malaksin kami na napintas ti serbisyo tayo dito'y. Nasisingpet pahay dagiti mga asikaso kadagiti umumay a customer. Agyaman ako unay, pare. Ay, napigsang agpaiso ti negosyo. Ngam dakal mo ti parikot ko. Amok salatan, no anya ti dakdakamatam. Ngam, apay ngamin nga ano samlatan nakadenden na ni Sandra. Di mo pa'y laisina. Diyak kabalan nga ramidan ti bagbagam. Anya? Mangnamnama mga klata, ngagbalbaliw pa'y ni Sandra. Parilando. Adto yun ti kapiyo, Sir Marcos. Inyagan kayo pa iti tinapay ang napalamanan iti butter. Inyag kundi ti salas. Nakitak ngamin ang napasnak ti panagbasbasa yo. Agyaman nak Janet. Talaga kabisado mo ti kayat ko at timpla ti kape. Agyaman akmat na nagustuhan nyo, sir. Awan gayam. Nakitam ka din ni Sandra. Awan mo ti Jesseled may te nakariingag. Nakitak itay arimwar, sir. Apay, saan ka di manan ang nagpakada-kada kayo? Sakbay arimwar? Saan, Janet? Ngamamuklatan no sa dino tinapanan na.
Nasaya ta si Mangpet kan Sandra. Mabalin ka di nga agsarita ta. Anya ka dit ibaga, Marcos. Pangaasim ta ibagamon. Nabanugak. Nasakit ti ulok. Kan kayat konti aginana. Naabak ka man na ni Tisugal. Isuakas ta ti Jarmo. Wan! Amumat lagayam. Ngam saludsud ang pailaang. Naabakak iso na pudot ti ulok. Masurunak unay kadagiti kakadwak ngagsugsugal. Kayat ko ti makabawi iti dakkel nga abak ko. Pangaasim ko ma. Isardeng monti agsugal. Ikanak iti kwarta inton bigat tapno makabawi ak. Kayat ko ti makasubot. Imaya, gaputa kayat ka akasarita maipapan, iti madamdamag ko, nga aramidan ti kadendennam, Manong. Ading ko. Manong, nagrigrigatam dagiti kwarta nga insugsugal dayjay asantra. Pasensya ka no ibagakkan ka daytoy. Anya day ta, ading ko. Ibagamlat ta. Dumdum nga. Manong, saan mo basta pinidot lang dagiti sanikwa nga daken ka ita? Kalpasan na? Isugal na lang? Day tangarod ti parikot ko. Sana dumngag ni Sandra iti pamagbaga. Aramidan na latta ti kayat na. Sana ko man makibiyang iti personal abiyag mo. Ngamjak la kaya't aluklukon na kalatan dayjay Sandra. Anya nga tano isinam laangan. Sana bale, taawan mo't anak kiyo. Kan maysa, saan kayo mo't anak kalaysa? Kinapudno na. Kastamot ti pampanunutek, Maria ading ko. Makaumam meten, tinagalas nga aramid na. Bayam, panunutek ana imbag, day tanga imbagam. Sir Marcos, mangan kayon. Nagluto ak iti paborito yo amasida. Talaga nagaget ka na singpet ka, Janet. Araramidak laang magtitrabaho dito balayo, kas babaunan. Awan gayam, simangpet ka din ni Sandra. Saan pa yung sir? Talagan sa ngawan pa nagbalbaliunan. Isabay-bay ang talatan, sumangpet ulat tayo ton kay kayat na. Naimas tin luto mamakan. Umay ka, Janet. Agsango tamang rabi. Datalangan ti aglanglang amangan. Nakaring kagaya man, Sandra. Apay, hurumwar ka kadimanan itang agsapa. Nakarubwat ka mat. Ikan na kon iti 50,000. Bareng masubot ko itangal daw ti adon nga abak ko. Sige. Ikang ka iti kastagatad. Ken uray mang tedak pay, iti kanayunan a 50,000. Ngamsaan kan nga gawawid dito'y balay. Gaputay tamot lang. Agsinatan, Sandra. Anya! Juan, husto tinangag mo. Agsinatan, gaputan na umaakon, itinagalas nga ugalim. Anya ti kunam, pare? Pinapanaw mo ni Sandra, je balay mo? Juan, pare Lando. Nauma ako ni tinagalas nga ugali na. Nasaysayatin ti kasjay ngay naramid ko. Ngam tininot nga ibusen na tinagrigrigatak a kwarta. Gusto ka, pare. Ay sayang. Saan nga impatag ni Sandra ti relasyon nyo? Bagi nalatan ti pinampanunot na. Napatpatagpay kan kuanan ti bisyo na. Awan sa namnamanan nga agbaliw, iso na umakon. Nasaysaya atin tigas di nga inaramid mo. Amangan no ibusin nanto amin asan ikwam, no di ka pa'y lagbalaw.
pintas dagiti sabong dito hardin, sir. Kanayon ana lang to, gaputad ti hardinero akadwak ang mga asikaso kadakwada. Agyaman ako na ikan ka, Janet. Di nak pinanawan. Nga urek may sakon asir-sirbyam dito balay ko. Awan gapo na, tapno panawan kayo, sir. Malaksid no saan da kun akasapulan amang sirbi kada kayo. Santo ang mapasamak dahita. Gaputan na patig ka unay kanya. Kat kasapulan ka itibiyag ko. Anya ti kayat yu asawan, sir. Ibagakon kan katipod no, amarikrik-nak. Anya ti kayat yu asawan, Sir Marcos. Nabayagan, nga gayatakin ka. Ay ayatan ka, Janet. Anya? Agayat kayo itikas kanyak akatulong laeng, sir? Tinapateg, kat nasayahat ka tao. Wen, ay ayatan ka, Janet. Nagsaya atin, ni manang Janet ikasaryo angkal. Nasingpot na dya babae. Simple, kaya nasaya ati ugali na. Jak may ladawan ti kinaragsak ko itabarok. Nasarakak matlayangan ti babae at talaga apara kanyak. Husto kayo angkal. Ni manang Janet, ti para kada kayo. Asaan kat, ani Auntie Sandra? Kablaawan ka, Manong Marcos. Nasara ka matlaangan ti babae aparakan ka. Agyaman ako nayading ko. Ket agyaman akmat iti Diyos. Gaputa impaay na ni Janet akatakunay na ko itibiyag. Ay, no kumaidipay ang nagsabat ti dalan yo. Di saan kumaan na sayang dagiti kwartam nga insugsugal ni Sandra. Anya ka di pailaing timasapul mo, Sandra. Apay ang nagpakita ka pailaing kanyak. Marcos, awan sa bali apanggap ko. Sanak nga umay mangriribok. Kinapudno na. Kaya't ko lang ti umay agkid daw iti pamakawan. Gapo iti nagalas nga ugalik. Pakawanan na kuma, Marcos. Di kagdanag. Nabayagan ang napakawan ka. Ket nakalipat akmatan. Agyaman ak no kasta, Marcos. Ket kablaawan kamat iti umadanin apa nagkasaryo ka ni Janet. Naragsakak para kada kayo. Agyaman ak Sandra. Ket sapay la kuma tagbalbaliw kamatan. Wen, Marcos. Agbalbaliw akon. Umadayo ak ditoy. Ket biro kag tigasat ko iti sabali a lugar. Nagkasar kami nga rod kini Janet, Mr. Lonely. Katagyaman ako na iti Diyos. Gapo ta saan ka nagbidot anang ikasar ken kuana. Gapo ta nasayat nga asawa ken ina. Dagiti dua ang nagbalin nga anak mi. Ita, naragsak kami. To'y pagayam mo, Marcos. Marcos, pagayam ko, agyaman ak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nasaya at met, tanasapa ka anak amiris. Ket di mon inuray, anaibos ti kinabaknang mo, sakbay nga insinam ni Sandra. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti kinaragsakyo kini Janet, ang nagbalin nga asawam. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marcos, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan at Cherry, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, inayat, ken impaay ko ti amin akasapulan ti kapsat ko. Ngamjak ni namnama, asak metlaeng ti makapasakit ken kuana. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Cherry, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Manang, dito yak pala ang balay mo nga agnaad. Kasapulak namin ti ag-review para iti board exam. Kabayatan ti panag-apply ko iti trabaho. Kat sa dino kumapay nga iti pagnaadam na saan adito'y ayan ko. Saan ka kadi ang maburborin dito'y balay mo, Manang? Agmay-may saka. Adang agpay subukod mo abalay. Ada klinik mo akas dentista. Ada negosyo. Ngam awan mat boyfriend mo. Anya nga ron ti maaramidak, no awan mo't magusto kadagiti agar-aram kanya. Chosi ka nga min unay, Manang. Saan nga iti dayta? Ngam talaga nga awan magusto kadakwada. Aywan gayam. No saan ko ang mauray ni Rico, si kantulat tanti sumango kan kwa na. Kitaom dayta, maki-boyfriend ka sa ita, ipaasikasom kanya. Italaang mat, Manang. Amangan ngamin no saan kami nga agin nabot. At dapay lang ngamin iti biyahe. O sige, italaang nga ipaasikasom kanyak ti kaayan ayat mo ha. Wan, Manang. Sana bale, tanagkit-kita kayo mutan. Namindwa daras laang mat nagkita kami. Kan saan kami pa'y anak kapagsarita na sayaat. O di nasayaat, tamakapag-sarita kayo ang naimbag itan, Manang. Nakapanawan ni Jana, saan mo na naabutan? Win nga rod, Cherry. Na-traffic akmat ngamin. Sana bale, taimbilin na kakanyak. Maala, agi na nakapay, tatulungak ni Manang Irene nga agi sagana iti meriendam. Ne, kababain paikan ka. Nadisturbo kan. Imbis a day off mo. Awan parikot iti daytari ko. Sana bale, ta boyfriend na kamot ikabsat ko. Agyaman na ka, Cherry. Agpaisuti ko na ni Jana anasingpet ka. Nagwapo gayam ti boyfriend ni Jana, ma'am. Agpaiso daytaan ako na Manang. Talaga analaing nga agpili ti kabsat ko. Da kayo ngay, ma'am. Kaano matamadan kayo iti boyfriend? Ay na, agpada kayo laki ni Jana. Magagaran ang maadaanak iti boyfriend. Kasanumat ngamin, ma'am. Nagpintas kayo, may ngam awan boyfriend niyo. Puro kayo trabaho. Manipod na tayo dagiti dadakkelyo iti aksidente. Puro trabaho, ti adda iti panunot yo. No sa anak nagtrabaho, kasano ang mapagadal ko ngay ni Jana? Sa bagay da kayo tinagbalin nga ama ken ina ni Jana. Iso akas la saan la akab sa ti pangibilbilangak ken kuana. No di kat kasla anak kumatan. Iso nga road nga itatana ka adalad. Rumbang kumamat at ibagyo ti asikasun niyo, ma'am. Baki boyfriend kayon. Saan pa nga ita, Manang? Kaano ngay, ma'am? Mapanan ti edad niyo. Ay na, di nakdagdagan na kasta Manang. Tamang nukarkaro asaan nakamaadan iti boyfriend. Jay agnagan iti Ruel. Nasingput mo day, Jay.
Adamat itsura na. Ken baknang ti pamilyada. Gayem lang ti pangibilbilangak ken kuana, Manang Irene. Napili ka nga unay, ma'am. O anya, nagkita kayon kin Rico? Wen, manang. Ngam, apagbiit laang. Ada ngamin interview na. Agap apply iti trabaho ditoy? Wen, manang. Kasta ka di. Sa dino nga rod ti pagyanan na. No kayat na, damot bakante a kwarto ditoy. O sige, ibagak kan kwa na, manang. Kan ibagak, amang tad iti share na. Sika at talaga. Uray saanan, tamang rugrugi pa ilaang matikaayan ayat mo. O, di share na iti makan, kasjay. Ala, makaamo ka. Basta welcome ni Rico dito'y balay. Ay na. Thank you, manang. Ada ko maimportante nga ibagak, ma'am. Anya day tama ng Irene? Ada iti ospital ti asawak. Katawan mga sikaso ken kuana. Iso nga agpakada akpay lakuma. Sige manang, awan problema iti dayta. Ay na, agyaman taman nakaawat kayo, ma'am. Basta si kama ng Irene. Nabayag kan nga agserserbi kanya. Iso akas la pamilyang matente pangibilbilangak kan ka. Kaano ti panagawid mo? Inton bigat, ma'am. Inton bigat nga rodan nga itod ko titulong ko para iti asawa, manang. Agyaman akmanan, Ma'am Cherry. Pimanaw gaya man ni manang Irene. Wan, iso nga anusan tayo pa'y lang ada tayo ti agluto iti kanan tayo. Okay lang, mat manang. Magsiluto iti kayat na kanan. Wala. Kumusta ang matitrabaho? Nasaya at matmanang. Agpada kami ka ni Rico nga addan trabaho na. Maragsakan para kada kayo adwa. Thank you kadagiti amin a sakripisyom kanyak, manang. Saan mo na masapul ti thank you? Gaputa pagrebengak akas kabsat mo timang paadal kan ka. Manang, panagkunak. Awanan ti sa pulam iti biyag. Ngam, boyfriend laangan ti kurangkan ka. Ay, aday ta ka man ako nakon. Maalakit din. Agrubwatan ta ang mga numaladaw tan iti trabaho ta. Uray maladaw ka kat okay laang mat, manang. Siyak ti sana mabalin ang maladaw. Iso nga rod nga agrubwatan. Ada ka mat gaya man, Rico. Sinapak ka talaga ti Simang Pet. Tailutuan ka, Cherry. Saan mat ama sampul nga ilutuan na? Amok ang mabambanog ka iti trabaho. Sakit awan ni Manang Irene nga agunay dito'y balay. Iso akayat kumati makatulong kan ka, oray iti basit lang nga banang. Agyaman na, Rico. Among, kinagpaiso na. Apag gusto ti panaglutom. Ngamin, mabisi na. Agtugaw ka nga roden. Tagi da Sara kon. Sige man nga rod. Talagaan na banno ka. Kan mabisi na. Naglaing kagayam nga agluto, Rico. Talaga? Wen, nabsugak iti kasta unay. Manipod ita. Kanayon kan nga ilutuan iti malem. Iti kasta. Sana puro cup noodles ti kan kanam iti rabii. Ayun, anyang oras asumangpot ni Jana. Kanayon na maladaw nga agawid day jay. Kan mangmanganan iti ruar. Sige nga rod, siya kon ti aginaw itinanganan ta. Tasi kamot tinagluto. Saanan? Siya kung ti aginaw. Agina nakakit din, taamok ang nabambanog ka. Sigurado ka? Wen, basit labanag da ito yung maitulong ko kan ka. Talaga ka ding awan namnamakan ka, Cherry. Naibagak matan kan ka, Ruel. Gayam lang ti pangibilbilangakan ka.
Ngam sa anak nga agsardang, aging gaadinak maayat, Cherry. Agur uray ka lang iti awan, Ruel. Aging nga awan makitak akaayan ayat mo. Sa anak to nga agsardang. Mangbiro kakit din iti sabali a babae a pangibaw ingam iti riknam. Si kalaang ti ipit-pitik ti pusok, Cherry. Diyak kabaalan ti agayat iti sabali. Awan man ni Jana. Kanayon latan adata ti agsangsangot tunggal panangan. Kanyang harod ngay. Sana bali ay. Tanaragsakak mat asika kanayon ti makasangok amangan. Ala, agtugaw kan tamangantan. Ay, madamag ko man. Asino tinakasursuruam nga agluto? Nasursurok iti inak. Nalay nga agluto ni nanang ko. Kasta ka di? Wan gayam. Agin inom ka kadi iti alkohol? Wan, sagpaminsan. No adda okasyon kasyay. Apay? Napanunot ko ngamin. Ngawan mo trabaho tang agpadpada inton bigat. Kayat mo taginom ta? O sige, mayat sa dayta na panunot mo Nabayagan ajak na ginom. Cherry. Manipod nakipagnaidak dito yung balay mo. Asika ka na yung ti kasawa ka mangan. Inino ta na't nagtiriknakin ka. Anya ka din day tangay bagbagam Rico. Agpaiso ti bagbagak, Cherry. Saan ko mat ang nagayatan da ito Basta dyan malagip. No kaano anang rugi da ito yariknakin ka. At da ka di mayat panagayat mo kanyak. Ha? Nukas pangarikan tay bagak madda. Kasano ni Jana? Saan ko nga yayatan ni Jana? Si kaitan tayan tiriknak. Batam kumati imak, Rico. Agayatakon kan ka, Cherry. Ape akaslada pa kariribukam gayam. Ay, tsaka mo. Ngam nagdagsan tiriknak ita, Ella. Kat awan amok apang yibkasak iti da ito riknak. Apay ngamin. Anya tinapasramak. Ella, ibagakan ka. Ngam awan ko mati pangibagbaga ang asabali. Anya ngamin dayta. Adda na pasamak kada kami iti boyfriend ni Jana iti Rabi. Anya? Jak inggagara, Ella. Basta nagdaras ti pasamak. Kasano nga rod itan? Nagtungtong kayo kadi iti boyfriend ti kabsat mo? Saan pa'y? Gaputa inggagarak ti pimanaw anasapa ije balay. Hi, Cherry. Sabong para kan ka. Saan ang masapol nga ikanak iti sabong? Tinapasamak kada ta iti Rabi. Lipat amon day chay. Nabartag talang. Saan, Cherry? Agayatakan ka. Diyak kayat amasakitan ti kapsat ko, Rico. Iso apang nga asim. Lipatan tan tinapasamak. Kan adaywan nakmatan. Cherry. Agpakpakaasi ak, Rico. Lipatan tan tinapasamak. Sige. No kaya't mo alipatan tan tinapasamak. Pumanawak dito balay mo. Nasaysaya at pay. Ngam agpakada ka kumay ti kapsat ko. Aping agsangsangit ka na sang patag. Manang, pimanawan na Rico. Ha? Kat, aping agsangsangit ka. Diyak amo na niya tinagbasulakan ko na, manang. Nakisinan kanyak. Gaputa sa anak kanon nga ayaten. Anya? Wan manang.
Ala, bay amon. Ado pa'y di ta ti maamamom anasaysaya at alalaki. Saan mon asangitan ni Rico? Ngam ay ayatag unay ni Rico, manang. Kat nagsakit da ito, hingay naramid na kanya. Itala ang day ta sakit amarikrik ng dyan. Patyak ama pukaw tumot la ang day ta. Makunkonsensya siya ak itinaramid ko, Ella. Nakasaritam ka din ni Rico. Uwan, imbagak alipaten na tinapasamak ka na kami. Kinunan na apumano ijabalay. Ngamjak mat namnamaan amakisina kinidyana. Anya? Ita, napalalo apa nagladladingit ni Jana. Isula unay ti pakakonsensya ak. Amang ano talaga asikat ti ayayatan ni Rico. Uray pa'y. Jak kayat apasakitan ti kabsat ko. Cherry, Anya aramidam dito'y. kaya't ko ngagsarita ta. Awanin ti rumbang apagsaritaan ta. Nakiwin na swasa kon kini Jana. Iti kasta, nawaya ak ngagsublikan ka. Pasensya kan, Rico. Ngamjak maiturad akitaan ti panagsagsagaba ni Jana. Idin to adat na kat agragragsak. Amom ka di nga aging gaita. Kat miserable ti biyag na. Saan pa'y anak ka move on iti panangisinam kan kwa na. Pasensya kan, Cherry. Ngam saan kon nga ay ayatin ni Jana. Unfair mat kan kwa na. Na itultuloy met ti relasyon mi. Ngam sikat ilinahon ti pusok. Agpada kami lang kini Jana ngagsagsagaba ita. Rico. Anya tinagtungtungan nyo ka ni Rico, Cherry. Kaya't natagsubli kanya. Nukasta, talaga asikat ti ayayatan na. Agayatak mat kini Rico. Ngam napatpatag kanyak ti kabsat ko ngam iso. Jak kayat amasaktan ti kabsat ko, Ella. Ay, nagrigat mo tan ti kasta a sitwasyon mo. Gapu tayong palubos ko ngamin ang mapasamak ti kastoy. Ita, agpapada kami lakat ngarod ngagsagsagapa. Aging ga ita, saan pa'y lang nga ammo ti kabsat ko? Nga da napasamak kada kami, iti kaayan-ayat na. Kenjak kayat amaamuan na. Gapu tajak kayat, nga agsakit tinakam na kanyak. Tuy pagayam mo, Cherry. Agyaman ak pagayam, Cherry, iti daytoy apakasaritaam. Tao tayo laeng amasulisog. Ket no dayta ti desisyon mo, asaan amaamuan ti kabsat mo, addaken ka dayta. Ket sapay la kuma, ta makalipat ng tikabsat mo, kan kastamet kan ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti panakay drama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge, di tinaga na Cherry, adinan dinakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear